Hi, good morning guys. For today's video guys, maghuhugas tayo ng kamote guys kasi lulungagin natin ito guys. Kahapon pala namin to nakuha guys sa aming taniman guys ng kamote. Maliit lang yung taniman namin guys, pero tingnan mo naman yung kamote guys oh. Ang laki-laki guys. Yan lang yung kaibahan guys pag nasa bukid tayo guys. Kasi pag magtanim tayo guys, may na tayo, may kakainin. Pero pag sa syudad, pag wala kang pera guys, gutom ka guys. Kahit sili, bibilhin mo pa 5 piso. Bigas, ang mahal-mahal guys. Dito guys, pwede na yung mais, saging. Yung kainin natin guys. Tapos, guys, wag alaga ka ng mga manok, baboy Yun, pwede na guys. Lechon na. Lechong manok, lechong baboy. Ulam na guys. Sa syudad wala yan guys.